إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله عز وجل، واعلموا رحمكم الله أنه في هذه الأيام المباركة تحب علينا نسمات أيام مباركة، نفحات من رحمة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المرحومين المغفورين ومن أتقاء الله من النيران في هذه الأيام المباركة. عباد الله، نعمة عظيمة أن بلغنا الله شهر رمضان بفضله ومنه. يجب علينا أن نستشعر منة الله سبحانه وتعالى علينا ونشكره على هذه النعمة العظيمة. يقول المولى جل شأنه في محكم تنزيله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن تزييل هذه الآية، الله سبحانه وتعالى في ثنايا هذه الآية الكريمة أوجب صيام رمضان على عباده المؤمنين، وفي ختام هذه الآية يختم الآية بلعلكم تشكرون. كنت مرة في يوم من الأيام في خلال شهر رمضان كنت أقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، عندما وصلت إلى هذه الآية استوقفني نهاية الآية لعلكم تشكرون، فتساءلت في نفسي فقلت: يا ترى ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بلعلكم تشكرون؟ فقلت في نفسي: هذه الآية توجب علينا الصيام، والصيام يحتاج إلى جهد وفيه مشقة. قلت في نفسي: لو ختمت هذه الآية بلعلكم تفلحون، لعلكم تفوزون، لعلكم تتقون، لفهمت. يعني بعد الجهد وتحمل المشقة تفلح، تفوز، تنجو، أفهم. ولكن قلت: ما الحكمة؟ ما أن الصيام فيه مشقة، فيه كلفة، يحتاج إلى جهد، لما ختمت الآية بلعلكم تشكرون؟ ثم بدأت أتأمل وأتدبر الفضائل والنعم، والرحمات التي تتنزل في هذا الشهر المبارك. أدركت أن أحكم تزييل وأن أنسب نهاية لهذه الآية لعلكم تشكرون، لأن الإنسان المؤمن الذي يصوم شهر رمضان صياما حقيقيا كما أمر الله سبحانه وتعالى في نهاية الشهر، إن لم تستشعر أنك ممتن لله سبحانه وتعالى
وأنك عاجز عن شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، يجب عليك أن تتساءل: هل صمت حقيقة؟ هل صمت هذا الشهر كما أراد ربك؟ لأن الذي يصوم هذا الشهر صياما حقيقيا لا بد في آخر الشهر أن يستشعر أنه عاجز عن شكر الله سبحانه وتعالى على ما من به عليه. عباد الله، اعلموا أن نظرة الناس إلى العبادات التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده تختلف. هناك من الناس من ينظرون إلى هذه العبادات أنها حمل ثقيل تثقل كاهلهم، فيريدون يتخلصون من هذا الحمل الثقيل بأسرع وقت ممكن. فلذلك تجد الواحد من هذا الصنف من الناس إذا صلى تجد ينقر في صلاته نقر الغراب، لأنه يريد يتخلص من صلاته، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإذا صام تجد يتأفف من الصيام، 18 ساعة من الصيام في جو حار، يتأفف، يعني متى سينتهي رمضان؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما معناه: لو علمتم ما في رمضان، أي لو علمتم ما في رمضان من خير وبركة لتمنيتم أن تكون السنة كلها رمضان. تجده يتأفف. إذن هذا الصنف من الناس فهم ممن ينتمون إلى الدين ثقافة. الدين يعني ثقافته، يعني ينتمي إلى الدين لأنه من أصول المسلمة. وهناك من ينظرون إلى هذه الفرائض وإلى الأوامر الإلهية على أنها ضريبة يدفعها لدخول الجنة، أو ثمن يدفعها لدخول الجنة. وهذه النظرة أيضا نظرة خاطئة. أبدا، عباداتنا وطاعاتنا لله سبحانه وتعالى ليست ثمنا ندفعه لدخول الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي يرويه إمام البخاري في صحيحه، يقول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قيل: يا رسول الله، ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فأنت لن تدخل الجنة بعملك، وإنما تدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله عليك. لأنك عندما تتصور أن طاعتك وأن عبادتك لله سبحانه وتعالى ثمن تدفعه مقابل دخولك الجنة، فكأنك تتصور أن عملك وطاعتك بإرادتك وبجهدك وبقوتك، مع أنك عبد ضعيف ذليل لا حول لك ولا قوة لك إلا بالله. فإذا ظننت أن طاعتك ثمن للجنة تدفعه، أطعت الله سبحانه وتعالى لأنك أردت، كان لك إرادة، وهذه الإرادة هل اكتسبته بقوتك وبعزيمتك؟ إذا أطعت الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى منحك بعد إرادتك القوة والحول الذي يمكنك من أداء هذه العبادة، هل هذه القوة وهذا الحول اكتسبته بقوتك؟ إذا أطعت الله لأنك حي، لأنك لو كنت في عداد الأموات لن تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى، وهذه الحياة هل اكتسبته بمالك؟ إذا أطعت الله لأنك في صحة وعافية، لأنك لو كنت مريضا طريح الفراش لما قمت بأي طاعة ولا بأي عبادة، وهذه الصحة هل اكتسبته بمالك وبقوتك؟ إذا أطعت الله لأنك مؤمن، ترجو الأجر والثواب عند الله، فإيمانك هل تظن أنك اكتسبت إيمانك بقوتك وبإرادتك؟ إيمانك منة وفضل من الله عليك، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم، إذن
فعباداتنا فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى علينا نحن عاجزين عن شكر هذا الفضل وعن شكر هذه المنة فالخلص من عباد الله المؤمنين المقربين هم يعدون العبادة شكرا لله سبحانه وتعالى الواحد منهم إذا قام يصلي وإذا صام وإذا تحجد شعر في نفسه الخجل من الله سبحانه وتعالى فلسان حاله يا إلهي يا ربي أنت أهل الفضل وأنت أهل المن وأنت أهل الكرم وأغرقتني في فضلك ونعمك ومننك فأنا عاجز عن شكرك يا إلهي فأنا أؤدي هذه العبادات شكرا لك على إنعامك وعلى إفضالك فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وهذا كان حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه من طول قيامه فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي لما هذا التعب كله فما كان جوابه صلى الله عليه وسلم كان جوابه أفلا أكون عبدا شكورا نعم أن تعبد الله شكرا لله سبحانه وتعالى هذا هو قمة الإيمان قمة التقوى واتقوا الله لعلكم تشكرون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يعبدون الله شكرا لله سبحانه وتعالى Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah le guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager, qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion en dépit de l'aversion des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il appela à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous recommande de saisir cette occasion, cette belle occasion qui nous est offerte ces jours-ci. Car il y a les souffles de la miséricorde, les souffles de la bonté qui nous touchent ces jours-ci. Serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le mois de Ramadan durant lequel on a fait descendre le Coran, comme un guide pour les gens et des preuves évidentes de la guidance et le discernement. Celui d'entre vous qui est présent, qu'il jeûne. Quant à celui qui est malade ou en voyage, qu'il compte un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous complétiez les nombres et que vous proclamiez la grandeur d'Allah, le fait de vous avoir guidé. Peut-être seriez-vous reconnaissant. Peut-être seriez-vous reconnaissant. À travers ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit le jeûne du mois de Ramadan. Et le jeûne est un acte d'adoration qui demande l'effort, qui est pénible, qui est difficile. Mais le verset se conclut par « peut-être seriez-vous reconnaissant ». Un jour, durant le mois de Ramadan, j'étais en train de lire le Coran. La conclusion de ces versets m'a interpellé. « La'allakum tashkurun » peut-être seriez-vous reconnaissant. Je me suis dit, subhanallah, quelle est la sagesse que le fait que ce verset se conclut par « peut-être seriez-vous reconnaissant ». Je me disais, si le verset s'est terminé, peut-être réussirez-vous, peut-être récolterez-vous le succès, peut-être vous serez sauvés. Je comprendrai facilement le lien entre que vous réussissez, vous récoltez le succès, que vous obtenez le salut, puisque après l'effort, mais pourquoi peut-être seriez-vous reconnaissant?
Ensuite, j'ai réfléchi, j'ai vu les faveurs, les grâces, les bontés, la miséricorde que Allah nous accorde durant ce mois. J'avais les larmes aux yeux. Et je me suis rendu compte que réellement, celui qui jeûne le mois de Ramadan, et qu'à la fin du mois de Ramadan, si tu n'as pas le sentiment de gratitude, de reconnaissance, et que tu te ressens que tu es incapable de remercier Allah comme il se doit, si tu n'as pas ce sentiment à la fin du Ramadan, tu dois t'interroger réellement si tu as jeûné le mois de Ramadan. Donc ainsi, mes chers frères et sœurs, le regard que les gens ont vis-à-vis des prescriptions d'Allah, que ce soit les ordres qu'il nous a prescrits ou les interdictions, le regard que les gens ont vis-à-vis des ordres d'Allah est totalement différent. Il y en a qui voient dans les prescriptions divines un fardeau qui leur pèse lourd et qui veulent le vite fait, qui veut s'en débarrasser de ces fardeaux qui leur pèsent lourd. Donc tu vois, quand l'un d'entre eux, il se lève pour prier, il pirogue comme un coq, comme un corbeau, puisqu'il veut, le plus vite possible, il veut s'en débarrasser, mieux c'est. Pour lui, effectivement, comme Allah dit au sujet de la prière, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Certes, elle pèse lourd, sauf pour ceux qui craignent Allah. Et quand il jeûne en se plaignant. Oh là là, 18 heures de jeûne. Oh là là, dans cette chaleur. Oh là là, ceci et cela, cela. Il ne fait que se plaindre. Et il attend impatiemment la fin du mois de Ramadan, puisque pour lui, c'est un fardeau qui lui pèse lourd. Et cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si vous saviez, c'est-à-dire le bien, le mérite, la miséricorde que vous obtenez pendant le mois de Ramadan, si vous le saviez, vous auriez souhaité si toute l'année était du mois de Ramadan. Donc ça, c'est la première catégorie des gens. Une deuxième catégorie des gens, leur regard vis-à-vis des prescriptions divines. Pour eux, les prescriptions divines, c'est un impôt qu'ils payent pour avoir l'accès au paradis. C'est une taxe qu'ils payent pour payer les prix de l'accès au paradis. Et ce regard aussi est tronqué, est faux. En réalité, nos adorations, notre soumission, nos obéissances n'est jamais un prix que nous payons pour avoir l'accès au paradis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique rapporté par Imam Bukhari, le prophète dit, les œuvres de aucun d'entre vous ne le feront rentrer au paradis. Les œuvres d'aucun d'entre vous ne le feront rentrer au paradis. C'est-à-dire que tu ne rentreras pas au paradis grâce à tes œuvres, à tes actes. Et les compagnons, ils ont dit, ô messager d'Allah, même pas toi. Il a dit, même pas moi, sauf si Allah il m'accorde sa miséricorde. C'est-à-dire, je ne rentrerai au paradis que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tes œuvres, tes actes ne sont pas les prix du paradis pour avoir l'accès au paradis. Car personne ne possède les prix du paradis. Si tu imagines, si tu t'es fait une idée que ton acte d'adoration est un prix que tu payes pour avoir l'accès au paradis, donc c'est comme si tu imagines que tu adores Allah, tu lui obéis par tes propres moyens, par tes propres capacités, par ta propre puissance. Alors qu'en réalité, si tu as accompli un acte d'adoration, tu ne l'as accompli que parce que tu as eu une volonté. Et cette volonté, tu penses que tu te l'as procurée par tes propres moyens, d'avoir la volonté d'obéir à Allah. Et aussi, si tu as obéi à Allah, après avoir eu cette volonté, puisque tu as eu un pouvoir, une capacité qui te permet d'exécuter la volonté, ce pouvoir et cette capacité qui t'a permis d'exécuter, tu penses que tu t'en es procuré par tes propres moyens? Et si tu as pu accomplir un acte d'adoration, parce que tu es vivant, parce que si tu étais du nombre de morts, tu étais dans ta tombe, tu penserais que tu aurais la capacité d'accomplir d'adoration? Alors ta vie, tu l'as achetée par tes propres moyens, par ton argent. Et si tu as accompli un acte d'adoration, car tu es en bonne santé, car si tu étais malade au lit, que tu souffrais, tu ne penseras pas de dire je vais accomplir des bonnes œuvres, des bonnes actions. Ta santé, tu as payé les prix pour avoir la santé. Et si tu as eu la volonté d'accomplir un acte d'adoration, parce que tu as la foi, tu crois en Allah,
tu crois dans l'au-delà. La foi, tu penses que tu t'en es procuré par tes propres moyens, tu as payé les prix pour avoir la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, yamunnuna alayka an aslamu. Il te rappelle leur faveur de leur conversion à l'islam. Qul la tamunnu alayya islamakum. Dis, ne me rappelez pas votre faveur, la faveur de votre conversion à l'islam. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Plutôt c'est Allah qui vous rappelle ses faveurs, le fait de vous avoir guidé vers la foi. Donc, quelle doit être l'attitude intérieure, l'état d'esprit qui doit nous animer quand nous accomplissons un acte d'adoration? Nous devrons accomplir un acte d'adoration en guise de remerciement, en guise de reconnaissance envers Allah, par gratitude, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, i'malu ala Daoud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Œuvrez aux familles de David par reconnaissance, peu parmi mes serviteurs qui sont reconnaissants. Donc, les élites parmi les serviteurs d'Allah, les rapprochés d'Allah, ils adorent Allah pour exprimer leur gratitude, pour exprimer leur reconnaissance envers Allah. L'un d'entre eux, quand il s'élève pour adorer Allah, il a honte. Il s'est dit, moi, un être faible, défaillant, mon Seigneur, je ne suis pas en mesure de t'adorer comme il conviendrait à ta majesté. Seigneur, je suis incapable d'exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de toi, de toutes tes faveurs, tous les bienfaits dont tu m'as comblé. Je n'ai fait que ces actes d'adoration que pour te montrer, je suis reconnaissant de tes faveurs, de tes bienfaits. Telle était l'attitude du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé. Quand il s'élevait la nuit pour prier, tellement il faisait de longues prières, au point où ses pieds s'enflaient, parce qu'il restait tellement longuement debout. Et notre mère Aïcha, que Allah l'agrée, elle lui dit au messager d'Allah, Dieu n'a-t-il pas pardonné tes péchés passés et futurs? Pourquoi tu te fatigues autant? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa réponse, Afala akuna abdan shakura. Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Mon cher frère, ma chère sœur, si Allah il t'a accordé la vie et que tu as atteint le mois de Ramadan, vivant, en bonne santé, tu as la foi et que Allah t'assiste à œuvrer dans le bien, à accomplir de bonnes œuvres, tu dois avoir un sentiment de reconnaissance, un sentiment de gratitude. Tu dois œuvrer pour exprimer, pour montrer à Allah ta reconnaissance et ta gratitude. Ainsi, tu feras partie de ceux qui ont atteint le summum de la piété et de la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des serviteurs qui œuvrent par reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. عباد الله، الشكر لله سبحانه وتعالى يستلزم أن نستعمل ونستخدم ما من الله سبحانه وتعالى علينا على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فكما كنت أقول لكم أن شهر رمضان منة وفضل من الله سبحانه وتعالى، كيف تعبر عن عرفانك وعن شكرك لله سبحانه وتعالى في رمضان؟ سألخصه في كلمات. أولا، بأن تصوم صياما حقيقيا كما أمر ربك سبحانه وتعالى. ليس الصيام الامتناع عن الطعام والشراب، وإنما الصيام هو أنك إذا صمت أن تصوم جوارحك عما حرم الله سبحانه وتعالى. فلا يتصور لعاقل أن يمتنع عن طيبات ما أحل الله من الطعام والشراب ثم يفطر على ما حرم الله سبحانه وتعالى.
النظرة المحرمة، الكلام الفاحش البذيء، الغيبة، النميمة. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه، في أن يدع طعامه وشرابه. إذن لكي تعبر شكرك وامتنانك لله صم صياما حقيقيا كما أراد ربك. ثم استغل أوقاتك في تلاوة القرآن، في تأمله وتدبره وفهم معانيه، لأن الصيام والقرآن قرينان كما قال صلى الله عليه وسلم: يشفعان للعبد يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى ابتدأ نزول هذا الكتاب في شهر رمضان. إذن وثق علاقتك بهذا الكتاب، بهذا النور الذي هو مصدر الحياة، حياة المؤمن، القرآن. أيضا لكي تستغل شهر رمضان، قيام رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن القيام، احرص على صلاة القيام، صلاة التراويح مع الجماعة في المسجد، أو إن استطعت تصلي في بيتك، ولكن يعني احرص حرصا شديدا على صلاة التراويح. وهنا أريد أن أشير، بما أننا في هذه الأيام يعني صلاة العشاء متأخر وصلاة الصبح مبكر، ينبغي لمن صلى في المساجد أن يخفف على الناس، لا يطيل عليهم. فمن أراد أن يصلي وحده في بيته يطيل كما شاء. أما إذا صليت في جماعة فمن الحكمة أن تخفف على الناس، وخاصة كما أقول في هذه الأيام العشاء متأخر والصبح مبكر، وهناك كثير من الناس يعملون. فمثلا إنسان عندما ينهي الصلاة 1 أو يعني 12:30 وما إلى ذلك، ثم يأتي إلى صلاة الصبح 4، يصعب عليه أن يقوم 6 إلى عمله. إذن فالله سبحانه وتعالى يقول كما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن نعم، احرص على أداء هذه الصلوات، ولكن خفف على الناس. ثم الأمر الثالث، احرص على فعل الخيرات، يعني على الإحسان إلى الناس، وكن نافعا أينما كنت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، أحبهم إلى الله تعالى أنفعهم لعياله. إذن فكن نافعا للناس أينما كنت. Subhanallah. Il y a 2 véhicules qui bloquent un camion et qui ne peut pas sortir. Mes frères, quand vous venez pour la prière, ne causez pas de tort aux gens. Ceux qui ont laissé leur véhicule qui bloque, levez-vous, allez faire déplacer votre véhicule et ne pas gêner les gens. Levez-vous, allez faire déplacer vos véhicules. Donc, il y a un Dacia B. C'est un Dacia et un Duster 4x4. Il y a un Dacia et un Duster 4x4. Donc, vous bloquez un camion qui va sortir, donc levez-vous et libérez les gens. C'est injuste ce que vous faites. C'est l'entreprise qui est en face, là, ceux qui sont garés dans l'entreprise en face. Donc, كنت أقول احرص على فعل الخيرات وعلى الإحسان وعلى الجود. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. كن محسنا، يعني إن لم تستطيع أن تحسن إلى الناس فلا أقل من أن تكف أذاك عن الناس، أن تكف أذاك عن الناس. Donc, serviteurs d'Allah, comme je vous disais, il faut que nous sentions que nous sommes comblés de grâces et de faveurs d'Allah. Le fait qu'il nous a accordé la vie, de cette occasion de vivre le mois de Ramadan. Donc la reconnaissance veut qu'on utilise les faveurs, les grâces que Allah nous a accordées de manière qui convient, qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, premièrement, le mois de Ramadan, la particularité du mois de Ramadan, c'est le jeûne. Si tu veux exprimer ta reconnaissance vis-à-vis d'Allah, il faut que tu cherches à jeûner comme Allah il veut. Donc, quand je dis jeûner, il ne s'agit pas seulement le fait de s'abstenir de manger et de boire, mais lorsque tu jeûnes, il faut que tous tes membres du jeûne de ce qui est haram, de ce qui est interdit. Car c'est inconcevable que tu t'abstiennes des bonnes choses que Allah nous a rendues licites, les bonnes boissons, les bonnes nourritures, et en même temps de rompre le jeûne avec l'illicite, un regard illicite, une écoute illicite, des propos indécents, des propos injurieux, des mensonges, des médisances, des calomnies. Ça n'a pas de sens que tu t'abstiens d'une nourriture et que tu rompes le jeûne avec ce qui est interdit. Donc, il faut que tu jeûnes comme Allah il veut de toi. La particularité de Ramadan, c'est le jeûne. Deuxième chose, le Coran. Essayez de tisser un lien fort, un lien étroit avec le Coran, car le jeûne et le Coran vont de pair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour du jugement dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait un lien entre le mois de Ramadan et la révélation du Coran. Le Ramadan, c'est le mois du Coran. Donc, il faut que tu consacres un temps pour la lecture, pour la méditation, pour la compréhension du Coran. La meilleure des choses dont tu peux profiter de ton temps à le faire, la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan. Troisième chose, les prières nocturnes. Les prières nocturnes, ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui prie les prières nocturnes du mois de Ramadan, et Dieu lui pardonnera ses péchés passés. Donc, comme je disais, c'est lui qui dirige la prière pour les gens, il doit alléger, il ne doit pas poser des peines aux gens, puisque maintenant, Al-Isha, c'est tard, c'est tôt. Donc, quand on prie en groupe devant les gens, il faut alléger, il ne faut pas trop allonger. Mais par contre, si tu es seul, prie comme tu veux. Prie comme tu veux. Donc, la prière nocturne durant le mois de Ramadan, tâchez, veillez en sorte à participer à ces prières. Quatrième des choses, fais le bien. Toutefois que tu as la possibilité, tu peux te rendre utile, tu peux faire du bien, fais du bien comme tu veux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les créatures, ils sont à la charge de Dieu. Celle d'entre elles qui est la plus aimée de Dieu est celui qui est plus utile à ceux qui sont à la charge de Dieu. Il dit, l'homme le plus aimé de Dieu est celui qui est plus utile aux autres. Rends-toi utile. Au moins, si tu ne peux pas faire du bien, abstiens-toi de causer des torts, de faire du mal aux gens. Si tu ne peux pas faire du bien, la moindre des choses, que tu t'abstiennes de causer des torts, de faire du mal aux gens. Donc, quand on vient à la prière, par exemple, la nuit, comme maintenant la prière finit tard, c'est injuste que vous restez dehors à discuter, à parler à haute voix, vous dérangez les gens autour de vous. Tu ne peux pas faire du mal, tu ne peux pas faire du bien, la moindre des choses que tu t'abstiennes de faire du mal aux gens. Inch'Allah, avant de terminer ce khutbah, aujourd'hui, il y a des frères de Dessid, nous sommes venus pour solliciter votre générosité, votre bonté. Vous avez toujours fait preuve de la générosité envers nous, nous vous en remercions. Car l'année dernière, la mosquée de Givors est la mosquée où nous avons récolté le plus dans la région, voire même en toute la France. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour vous solliciter, pour nous donner, mais nous avons lancé une campagne. Ces campagnes consistent à, nous vendons des carnets. Et ces campagnes, nous avons nommé 100 000 pierres. Reste à poser pour finir l'autre projet. Car nous avons bientôt, en fin de ce mois, la construction de notre bâtiment, ils vont finir. Les gros œuvres vont finir. Il nous reste les finitions. Et nous avons besoin autant d'argent que ce que nous avons dépensé pour les gros œuvres. Donc, ces campagnes intitulées 100 000 pierres. La pierre à 20 €. Donc, nous avons des carnets comme ceci. Donc, il y a 10 tickets. Le ticket, c'est 20 €. Ce que nous vous demandons, ceux ou celles d'entre vous qui sont en mesure, et je pense que tout un chacun d'entre nous, si on a un peu de volonté, on est en mesure. Vous prenez un carnet, 2 carnets, 3 carnets pour celui qui veut, peut, plus ou moins pour celui qui veut, vous cherchez à les distribuer autour de vous, à le vendre autour de vous. Vous prenez les carnets, un ticket c'est 20 €,
lorsque vous avez distribué les carnets, vous récupérez l'argent, vous nous amenez. Même celui d'entre vous qui a pris les carnets, mais qui n'a pas pu le vendre, il a trouvé personne pour prendre un ticket à 20 €, qui nous ramène le carnet. Tout ce que nous vous demandons, il y a des frères, Inch'Allah, qui seront à la sortie de la mosquée de prendre un carnet et, Inch'Allah, de faire la promotion de ce projet. Et sachez bien, ayez la certitude, celui d'entre vous qui prend un carnet, qui le distribue, qui nous amène par exemple les 200 €, Allah le récompensera comme si celui qui a donné les 200 € de sa poche. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ad-dalu ala al-khayri kafa'ili » celui qui incite à un bien, c'est comme celui qui a fait le bien. Donc, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, nous vous remercions infiniment. Donc, Inch'Allah, à la sortie, n'hésitez pas, Inch'Allah, de prendre des carnets, barakallahu fikum. اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا عالم الغيب والشهادة يا رحمن يا رحيم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وهيأ بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله